बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। आपको बताता चलो कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ जो हैं जनरल सैयद आसम मनीर जो हैं वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। और वो जो स्याह दौर था, जो 8 माह से जो सहाफ़ियों पर और सियासतदानों पर और मुख्तलिफ लोगों पर तशद्दुद हो रहा था, नंगे करके उन्हें मार रहे थे और बेशुमार जर्नलिस्ट अपने मुल्क से बाहर भी चले गए हैं। लॉबी थी जनरल बाजवा की, उस उनकी पसंद का बंदा नहीं आ सका और उसके ज़ाहिर अपोजिट हैं। और इस मामले में सियासतदानों को खराज तहसीन पेश करूँगा, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी हैं और इमरान खान भी खुसूसी तौर पर। इन्होंने वो जो कुछ लॉबिंग हो रही थी उसका साथ नहीं दिया और आपस में मुखालफत होने के बावजूद एक नाम पर बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी लेट करने के, उन्होंने फौरी तौर पर उस पर दस्तखत करके एक नाम को सामने ले आए हैं। ये बड़ा फ़र्क होता है। जैसे बड़े लोग कहते हैं कि हमेशा जो ख़ानदान है उसका बड़ा असर होता है बंदे की शख्सियत पर, बंदे की सोच पर, और उसे आगे लेकर चलते हैं। अब बाजवा साहब का मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन सैयद आसम मनीर का पता है कि कैसे घराने से इसका तल्लक है, जो एक आम घराना था। एक स्कूल टीचर थे सैयद सरवर मनीर, उनके 3 बच्चे थे, कासम मनीर, आशम मनीर, सैयद आसम मनीर फ़ौज में भर्ती हुए थे। 1985 में फ़ौज में शमूलियत इन्होंने अख्तियार की थी। DGMI रहे, DGISI रहे, वो उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। थोड़ा सा मामला कोर कमांडर जब गुजरांवाला थे उस वक्त थोड़ा सा 1-2 शिकायत आई हैं, लेकिन वो भी क्योंकि ऊपर जो कमान होती है वो जो ऑर्डर जारी करती है उस पर इन्हें क्योंकि पाबंद होना पड़ता है, काम करना पड़ता है, इस वजह से कुछ ऐसी शिकायत जो आई थी इनसे मंसूब, वो अभी भी तहरीरें व्हाट्सएप पर सर्किट कर रही हैं। मुझे तक भी पहुंची थी, लेकिन उनको डिस्कस करने का इस वक्त फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने बेहतरी की तरफ जाना है। और जो कुछ पीछे 8 माह में आप लोगों ने देखा है, जिस तरह की अफरा तफरी देखी है, हमें अगर इनकी कारकर्दगी को देखना है या इनको देखना है कि कौन सी कास्ट से इनका तल्लक है, कौन से घराने से तल्लक है और किस तरह ये यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर उसको देखें तो फिर बड़ी उम्मीदें हैं कि ये आने वाले दौर में ये अच्छे आर्मी चीफ साबित होंगे। जिस तरह फ़ौज का मोराइल लोगों के दिलों से उतार कर बाहर फेंक दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम चाहे मुल्क के किसी भी कोने में हों, वो अफवाज पाकिस्तान से इंतहाई प्यार करती भी थी और करती भी हैं। लेकिन दरमियान में जो बाजवा साहब ने जो कुछ किया, और क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सामने आती है, उससे लोगों के दिलों से इनकी कदर निकल गई थी। और अब उम्मीद की जाती है कि एक ऐसा सिपहसालार नए जो आए हैं वो इस कदर को बहाल करने में सबसे पहला जो टारगेट है कि इस कदर को उन्होंने कैसे बहाल करना है। दूसरा, 8 माह की जो ज़िल्लत और रसवाई लोगों ने देखी है उसको साफ़ करने में क्या किरदार अदा करेंगे। 2 माह तक हमें पता चल जाएगा कि जनरल आसम मनीर के आने के बाद फ़ौज का मोराइल क्या है और लोगों के दिलों में इनको इनकी मोहब्बत को कैसे दोबारा डालना है, कौन कौन से वो काम करने हैं, कौन से एलिमेंट हैं जिन्होंने तंग करके फ़ौज की बदनामत का बायस बने हैं, उनको पीछे करके ऐसे लोगों को सामने लाना है जो फ़ौज की कदर कीमत और इज़्ज़त को बहाल कर सकें, ताकि हमारे आवाम की जो सपोर्ट है वो अगर फ़ौज के साथ होगी और जो करप्ट एलिमेंट्स हैं सामने आए हुए हैं, जिस तरह बाजवा साहब ने जिन लोगों को भी लाया है हर एम की पोस्ट पर, वहाँ वही उन्होंने बंदा लगाया जो उनकी सोच के मुताबिक था। अब इन सारी चीज़ों को तब्दील करके दोबारा फ़ौज की कदर जिस तरह थी लोगों के दिलों में, पाकिस्तानियों के दिलों में, क्योंकि अपने घर के बंदों के दिलों में जब मोहब्बत होगी तो बाहर के लोग भी उससे मोहब्बत करेंगे। इस वक्त अगर बाहर के लोग तनकीद कर रहे हैं तो वो घर के बंदों की इंफॉर्मेशन पर कर रहे हैं। अगर घर के हालात आप बेहतर कर लेते हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ आपका हुस्न सलूक अच्छा होता है, तो बाहर के लोग भी फिर आपकी उसी तरह कदर करेंगे। दूसरा, ये बताते चलें कि ये जो आर्मी चीफ़ हैं ये किसी एक पार्टी का आर्मी चीफ़ नहीं है, ये मुल्क के पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ है।
پاکستانی عوام کا آرمی چیف ہے، اوورسیز پاکستانی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے امنگوں کا آرمی چیف ہے، اور ان سے بڑی امیدیں ہیں اور ان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنے ان چیلنجز سے کس طرح نمٹتے ہیں، اور اپنی جو ریپوٹیشن ہے پیچھے فوج میں ذرا ایک عرصہ لگایا ہے اس کی جوہر کیسے دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں حسن جب آتا ہے تو نزاکت آ جاتی ہے۔ مجھ سے اس کوسچن ہمارے جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ مختلف لوگ مختلف جرنیلوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کی پسند کا کوئی جرنیل نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ اس میں پسند ناپسند والی بات ہی نہیں ہے، عزت دے گا جس کو اللہ تعالیٰ، ہم بھی اس کی عزت کریں گے، اور عاصم منیر، سید عاصم منیر کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ہم بھی ان کی عزت کریں گے، کرتے بھی ہیں، اور مزید آنے والے دنوں میں ان کے کام کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کو رپلائی بھی کیا کریں گے، کیونکہ عوام جو کچھ سوچتی ہے، جو کچھ دیکھتی ہے، اس کے مطابق رپلائی بھی کرتی ہے۔ اور 2 مہینے کا ٹائم آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کو دیں، بلا جواز کوئی تنقید نہ کریں، ان کی پروگرس کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کے نقش قدم پر کبھی نہیں چلیں گے، اور جنرل باجوہ کے جتنی بھی غلطیاں ہیں، جتنے بھی کارنامے ہیں، ان کی بدنامت کو پر پردہ ڈالنے کے لیے، ان کو دھونے کے لیے، ان کے گند کو صاف کرنے کے لیے ایک اچھا قسم کا پاؤڈر استعمال کریں گے۔ لوگوں کے کپڑے انہوں نے اتارے ہیں، ان لوگوں کے کپڑے ایسی لانڈری میں ڈالیں تاکہ وہ بالکل صاف ہو جائیں، اور جتنے بھی داغ دبے ہیں ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے وہ صاف ہو جائیں۔ اور سنا ہے کہ آپ کو اس قسم کی لانڈری صاف کرنے کا بھی بڑا اچھا طریقہ آتا ہے، تو آپ اگر یہ ساکھ بحال کر دیتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اوورسیز پاکستانیوں کی ترجمانی بھی اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بے شمار اوورسیز پاکستانی بڑے بڑے بزنس مین جڑے ہوئے ہیں، اور مجھے وہ بتاتے رہتے ہیں، اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے، تو ان کی طرف سے بھی آپ کو پیش کی مبارکباد دیتے ہیں۔ 29 کو آپ سپہ سالاری کا چارج سنبھالیں، اور اس کے بعد فوری ایکشن لیتے ہوئے ایک تو سب سے پہلے گزارش ہوگی کہ اپنی پالیسی کا باقاعدہ اعلان کریں، اور اس کے مطابق پھر آپ سلولی جو بھی کام کرنا ہے اس کو کریں۔ تو ہماری سپورٹ، اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ آگے بڑھیں، اور ہم اپنے الفاظ، اپنے خیالات لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور آپ کی اچھی جو کارکردگی ہوگی اس کو بھی اچھا لیں گے۔ اگر آپ کچھ کہیں غلط کریں گے، ہمیں نظر آیا کہ آپ اسی ڈگر پر جو روش تھی اس پر چل رہے ہیں، تو ہم اس کو لازمی تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ بلا جواز کسی کو تنگ نہیں کریں گے، ہر کسی کا خیال رکھیں گے۔ پاکستان کا ہر شہری آپ کا اپنا شہری ہے، ہر کسی کا شہری کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح ایک باپ، ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، صحت رہی زندگی رہی، تو دوبارہ کل انشاءاللہ نئے موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔